Hati po ulo, kuya. Yeah. Hati. Parang laki ng hiwa mo. Hati ulo. Fresh fruit. Magkano kilo dito sa grapes? Seedless siya? Sarap. Bingka. 0920. May ano, wala mang seaweed. Si nanay. Siya. Dito yung tambakan namin. Ayan. Yan ako bumili ng... Uy, may ano. Yan ako bumili ng ano. Atay at saka pork chop. 210 lang. Lahat. Baba na tayo, guys. Grabe. Ito, kulang-kulang 1K na ito, guys. Oh. Pork chop, atay, tsaka bangus. Tsaka mga lamas. At gulay. O, diba? Ano pa ang napala? Ay, wala palang suka. I forgot to buy suka and balik tayo. Asin. Balik tayo for asin. Time is 8:10. Yung puti na yung kamay. Paghawak. Pauwi na tayo, guys. Uwi na. Uwi na tayo. Uwi na. Home. Okay. We are going home. Hop. Yeah, mami popcorn. Dito na tayo, guys, sa Crete. Tingnan mo na. Crete Street. Dito yung Naples. Street po tayo, guys. Crete. Medyo maano na yung aking kamay. Of my vlog, ayan ang aking pinamili, guys, sa palengke. Pork chop with atay. Amount is 210. Milkfish bangus 137. Ito, mustasa 16 pesos. Here is papaya 50 pesos. Then pineapple, it's 20 pesos. Then I have here the tomato, kamatis, tapos ito suka tuyo, tapos ito pa, ayan, nakapitin pa, guys. Gulay na malunggay o malunggay, tsaka talbos ng kamote. Tapos ito, guys, ay lemongrass, tanglad, siling haba. Ayan na, guys, lahat.
At saka asin na kalahating kilo, it's 12 pesos. Then Sunsilk, kulang-kulang ano na yan, 900 pesos. Yan lang. Only for today. Today is Sunday. So, yan guys ang aking maliit or simple raw vlog for today's video. Today is November 22, 2025. So, until here, bye-bye and God bless.